Atau sabit habit maurib ki purus lah wudu. Caya kita oleh ducem lekanan. Pada. Munta ingki cetak pate lebur wudu. Dari maurib hejo kajo. Padahal cucu kemi. Keng karena iman ka wudu. Besar-besan kecem bah. Abid isa ya. Aroba ni keng kapuru ka isa. Iman ka wudu. Leso si wudu. Kong langkong bila sepo. Orang sepo pani kebonnya si beda cebu na kacan gula. Kaula ni kake. Seleng-leleng ka kaman. Wani keng takok si ajalan na. Saya lako cucu gemi torok jalan. Lako beda cebu ti kati panikah. Langkong ajunan si ampon usia sepo panikah. Mungkin je cara na Allah. Kaangkui nambai bagus ben pangapekti na ibadah. Lebet masampurna wudu panikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kelak siang waktu asolat duhur nengi setong masjid nengi Kabupaten Sumenep. Lastare asolat ke abelia ke mobil, tiba-tiba ada orang nyanter assalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kak Dimah aktina dari anu ke. Jauh. Eki, mak bisa kakak ento aktina acualan pentul ke. Sepeda motoran. Kengkal resan lebet engki. Jad lakar aptina sagak dinto ke. Pangatero aptina depak kakak dinto seepasah keadaan duhur sambil sholat sambil istirahat. Gitu. Nomor 2, Ki Puru perjalanan dari Compok karena ada beberapa hal dan kula ambu dengan Masjid Abdurrahman bin Auf. Apangki benoreng assalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu pengajian ke? Karang panasan. Dari kamu sampean? Dan gula dari ring jauh ki ya. Mak bade kanto. Kaula meja ke. Paleman kadang 2 hari sekalian paleman. Kaula sajen yakin, Pak. Orang seekani sereben Allah nikah. Jaga salat. Kaula sajen yakin. Orang secet ekani sereben Allah. Parengi aja geh kasolat. Yakin gula. Jadi kaula ben ajunan panikah manabi ampon mamulan lalai idilum aja ge solat. Saya aja ge idilum bektonah. Saya aja ge idilum solat berjamaah. Saya lalai idilum aja ge pekus bacaan ben gerakan. Anika pertanda kaula ben ajunan mamulan bede masalah hubungan ben Gusti Allah. Beni pas lacu tanyeng terus punten keng usaha Pak. Mun pon abe mulan lalai kaangkui usaha bacaan sebiasa na relere pas buri purus turus. Sebiasa na solat berjamaah katon mamulan yatinarah kecepera sakalian setia tidak berjamaah. Mon pon bude ngak nikah parlo eka sial nikah.
Nika parloi ka sial nika. Engki bodoh orang secet makita bojong tak sial sekali. Bodoh. Beni berak tak jamaah makita bojong tak sial sekali. Bodoh orang cet solat subuh kalak setengah betok bentak takok sekali. Karena cet yang ke normal sabenarin apa nika. Keng dalam momentum Isra Mi'raj ten kula penika teromade pa hadis nika beri mulana ten kula nengi pengajian rutinan nika sepada pak tebuna kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ben anda itu tui ben ko ya ben mon ebelei ben ko anda ala ma yamhullahu bihil khataya beda amalan mon jiri yang malaki jiri paling cepatnya pora katusah kulaku ni ya junna Gusti Allah jiri justru se paling cepat tada katusah amalan jiri justru se paling banyak bin ngosot katusah wa yarfa'u bihi darajat ben justru amalan jadi seteti lantaran ben tengki hulaku ya juna Allah sehingga nyaporatusah ben matengki pangkat neng akhirat cek hubungan ki bentunya nikaten gula benta akhirat tunya can Allah bisa engki bisa punten keng sepas teh neng akhirat orang sing ngalakoni amalan panika pas teh tusa na lekas kosotna ben pas teh derece tengki gulaku ya juna Gusti Allah nomor situng wudu'un ni pasampurna isbaghul wudu' alal makarih wudu'un pasampurna betul-betul bersih tong setong apa nikah benih keng karena urusan bedena kita keng karena aroma saja abe ngadep ke Allah orang mon keng awudu karena beda kita maurib awudu isa awudu boleh isa nikah wudun pasti lebih sederhana eventing ben wudun maurib ana apa pola nah sabab aromasa caki buruan awudu ya masalah kau bersih narah caki buruan tetimun orang mas sampurna awudu beniking pola na beda kita ngadep ke Allah titi saya maksud orang mas sampurna wudu panika bisa mencepat ngosot katusah banyak ngosot katusah bun matengki ke derajat nikah karena gara-gara orang si wudu sampurna nikah sadar Arya kok ngadep ke Allah ya sedetail mungkin kau tuh bersih tang betul hari ngadep kadat sengator odi ben mati na sengkok ben se masalah mata tunya ben akhirat sengkok mana bini kasih bede perasaan kau le ben ajunan insyaallah wudu panika tetap usaha ka angkui sampurna walaupun setan lah kok akoto lah kok lah tahu sabit habit maurib ki burusit lah wudu caya kita oleh ducem lekanan monta ingki cetak patelebur awudu dari maurib hejo kajo padahal cucu kemi keng karena iman ka wudu besar-besar kecem abid isa ya aroba ni keng kaburu ka isa iman ka wudu leso si wudu kong langkong bila sepo orang sepo pani kebonnya si beda cebu nakatan gula kaula ni kake seleng-leleng kakaman wani keng takok si ajelen na sela ko cucu gemi torok jelen lako beda debu tika hati panikah
Langkong ajunan si ampun usia sepo panika. Mungkin je cara na Allah kaangkui nambai bagus ben pangabekti na ibadah lebet masampurna wudu panika. Kita deh. Ngampet cucu nika makro. Monjet cucu bakal keluar cucu na gelo. Kanjen kule sering mator orang asolat mon sambil cucu. Ingaan ke cucu ni penting ben solat. Jadi nomor situng amalan se paling banyak ngosot katusah ben amalan se paling matingki ka derajat ku laku ya juna Gusti Allah. Awudu eva sampurna. Seka maksud awudu eva sampurna panika sadar ce abe panika ngadep ka Allah. Cuk saking lagi bagus sewuduun orang mukmin dan padana orang bini si adenten bila entara ke resepsi gua mandaan cereng mun masang bedek gua tak mari 15 menit mun bini entara ke resepsi ni apa tak mari tan kini kebedan malolo lain bulu kecek saya kambek lagi anak macam demi penampilan orang bini penikah detail cek teliti na pak sampai ke patu-patu koncok-koncok bibir nih kak syuting sampai kak kan beda si celeng si baca laret kakak Antoni konjon mata tak keryokor cek saking sampurna ben bagus sewudun orang mukmin tiga tiap nikah niat kaangkui aja ke penampil na beun karena ngadu baka Gusti Allah manteun rajo oleh na kencerang. Nomor 2 sematengki ka derajat ben sebanyak ngosot katusah kasratul khuta ilal masajid benyaan atengka menuju masjid. Ani kasi ka maksud beni tingkak setong duaan malolo engki saya ka maksud sering ke masjid duhur ke masjid asar ke masjid maurib isaan sobuna ke masjid. Seberapa sering dia ke masjid nengi kenikah tengkinah beenku laku nengi ajun Gusti Allah. Tapi beni pas orang karang panasan nikah amak mum ajamaah kalenteng orang kending pas ajamaah ke masjid jami beni ngak keruh sih ka maksud. Mak le sajun banyak ke pahain enter gelu alir mak le tak lekas depa alir bila lesoh engki beni ngak kene kecuken saya ka maksud panika sekecek ka masjid sekecek ka masjid ajunan secompon semak ka masjid kene ka kesempatan dari Gusti Allah mak le kau leben ajunan tak jauh dari solat 5 waktu nak ke masjid kau leben ajunan sesedikit jauh dari masjid kene ka kesempatan kaangkui lebih banyak oleh na kenjeren penting ben si semak combon ke masjid mun si cek jauh na dari masjid ajunan keng orang seepele ben Allah mun tak salat ke masjid mun tak keng orang pilihan orang sejauh dari masjid tak ada pak ke masjid mun tak kengcet orang pilihan tak ada pak ke masjid mun cet cereng kadang semak ni kepada tak ke masjid thank malah kadang lebih depan sejauh penting ben si semak mun si semak ni ka buktena bila Jumatan semak ni ka cereng pangancengan ni pasang torok jalan engki sambil kok rokokan apa mayu tak mangkat ayo
Lu kita ibadallah. Nah, ibadallah maksudnya khutbah si nomor 2. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, puru mangkat. Si nomor 3 ni kasih penting boleh. Intizarus salah ba'da salah. Orang seeko sotah tu sana ben Allah ben se tengki tercet. Ku laku ya junaku si Allah. O dien cet perak ngantos pejeng. Ada ben mangken ni kah? Maurib ngantos Isa sambil beda pengajian. Mare salat Isya ngantos subuh. Karena beda jeda antara Isya ke subuh ke betedung ka angkui ngantos subuh. Mare subuh ngantos duhur. Karena beda jeda antara subuh ka duhur sambil alakoh. Sambil usaha. Jadi sepaling penting dalam dian panika salat. Mun beda kesempatan antara salat ke salat sambil alako selain sebagai sampingan. Pekerjaan pokoknya salat. Lain salat pekerjaan sampingan. Pokoknya bila Allahu Akbar segerakan menyingkir dari pekerjaan sampingan menuju ke pekerjaan pokok yang memang kita tunggu-tunggu. Keton cek melarat dah sih kan ika. Cek beni yantos adan mangkene kasial. Modereng ada Allah ya Allah duhur lah. Ngaruah mesti. Ya apa macam lekas saya. Saya yantos adan ni kaperak setong maurib bila bahasaan. Ngantos ke kapi. Saya tak biasa mole buru kapuru. Kapuru. Saya biasa relere dengan jalan kapuru. Saya tak biasa ngantos adan malah nyetel radio. Takok mik nengi masjid telat saya adan lagi. Nyetel radio. Dari saking adan neng bulan pasah maurib yantos ongku. Cuk saking orang Islam nih kah. Ngantos sakaf adan ben solat dan pada ngantos adan maurib ningileun pas lagi manten lebu ra odi manika manten lebu ra odi nabi pasaan yal sialan jaga tedung bah ngiding reng adan Allah ya Allah nak sial bas betina ternyata tepak keadaan asar. Wah ada nasar parak pada ya ben adan maurib kan. Ada nasar ben maurib cet pada. Ada fitnah. Yang kadang kaula ben ajunan beneka. Enten toreh penta ka Allah. Pak. Orang penekah mana bicet rizki na akhirat ben Allah. Orang semalarat lah kona. Kelar aja ke salat 5 waktu na ke masjid. Bila rizki inna ben Allah. Orang secet jauh dari masjid, depak ke masjid. Beda secet lala kona tai santai, sempat je solat ke masjid. Bahkan sema ben ke masjid, muncet tak rizki inna solat ke masjid, tak ada pak solat ke masjid. Sema banyak ngosot tusah, ben sema tengki ke derajat, tak telok mana. Nomor situng epa sampurna wudun keng karena aroma saja ngadu ke Allah. Nomor 2 cung benyaan ke masjid. Nomor 3 ngantos solat esabe nengi urutan nomor situng dari setiap pekerjaan kita. Ketiga-tiganya adalah bab solat. Ya, seta telok nih kah hubungan solat ke kapi. Berarti sepaling banyak ngosot katusah ben sepaling matengki ka derajat paki tada boleh pak. Penting ben solat tada selebih cepat. Gas tete kala ben solat tegaula ben ajunan. Gas tete. Mari kita berusaha sebaik mungkin.
beniten kaula panikah ampun bisa salat tu saben bekto ka masjid oh tidak kengereng usaha tina kalakeun kak di bisa nah manabi duhur tak bisa asar tak bisa pola maurib isya ben sobuna secet tak biasa ke masjid mulai genik sekuni dari maurib isya gelu terus maurib isya gelu kotu bedo usaha apa cek sampai kau leben ajunan saomora odi solat tak ke masjid jangan rogi odi noreng mana bikin matena solat tepas cokop ken combon tada usaha ka aku ya solat ke masjid manten rogi na Tantarita ni sami mulja saka dito pala saka terpon apa sih bisa ya toraki sano saka ton terkesandru kapuru ten gula paneka ongku na jauh sake nga bisa malam semangken paneka ya patah ada keng buci endang kemarin lusa pun malam mahat begini al hakim gitu abid kula saja apa beker ben kula kian hari bermaan dia jangan kula nih beker engki bang karena kula sadar kula pasti telat ben kula sadar selada tengah paling modih kula paling mana paling ada kula sadar kan kah bencet memang anak apa nah sekedar engki beni mak lede rumah punten yang sekedar pemberitahuan panekah dan gula ki perulas tareh manika ale epar paneka titi semangken ale kelresan beda dengan compon binina untuk sementara jadi setiap aktivitas pesantren dan gula seneku tamasok ni ke kaula depak cet ampon para adan maurib ke compok ngimami maurib nengi compok mangkat ke ento nika isa kotungi mami mari isa kalinteng bere mari diri linteng bere ki terus ka beruh ka Pamekasan jadi lebur pak celen negeri lebur mon mobil keng berak tak kasor aja kebe mon bentala pon bedah berak kare kompor ben galon ben kulkas saya tak masuk ke dalam ki mantir pade paring nasihat ben Gusti Allah mantir paring na barakah saka dinto saka terpon apa sih bisa ya toraki kurang langkung nyon seborah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh